Nalazeći se na raskrsnici puteva između Evrope i Bliskog istoka, Balkan je oduvek predstavljao mesto na kome su se prožimale različite kulture. Vremenom sa stvaranjem balkanskih država formirano je kulturno nasleđe koje je svedočilo o identitetu ovih naroda. Vekovima prenošeno sa kolena na koleno, pretežno usmenim putem i na tradicionalan praktičan način, sačuvano je nešto što danas nazivamo nematerijalnim kulturnim nasleđem. Ono baštini različite veštine i čuva ih od zaborava, zahvaljujući posvećenosti ljudi koje ćete imati prilike da upoznate u našem serijalu Zlatne ruke. Dobrodošli! Dobrodošli u novu epizodu serijala Zlatne ruke. Opijeni prelepim pejzažima zapadne Srbije, zaputili smo se u grad Užice. Danas nas tamo čeka jedan zanimljiv zanat. Ovaj kraj poznat je po vrednim ljudima sa oštrim smislom za humor, dobroj hrani i rakiji. Put nas je naveo u čuvenu pekaru Blue Moon do našeg današnjeg domaćina Vukašina Šumanca, burek majstora koji će nam pokazati sve što zna o ovom lepom zanatu. Uživajte! Dobar dan, majstore, hoćete li nam se predstaviti? Dobar dan, ja sam Vukašin Šumanac, pekar u burekđenici Blue Moon. Ovdje pravimo pite i bureke. Koliko dugo se bavite ovim poslom? Ovim poslom se bavimo 2015. godine sa kratkim prekidima, ali sam u suštini tu i volim ovaj posao. Hoćete li nam pokazati svoju radionicu? Naravno, i radionicu i proizvode. Izvolite. Hvala. Dobrodošli. Majstore, hoćete li nam reći što je sve neophodno od alata da bi se pravili bureci? U suštini nije klasičan zanat što se tiče alata, ali tu imamo mesilicu koja je, da kažem, negde poluručna stara škola mesilice. Nije kao te nove. U ovoj mesilici, kada se testo mesi, potrebno je malo rukom domesiti testo, tako reći, da bi testo se sjedinilo. Naravno, sastojci da bi se dobilo testo su so, brašno i voda u određenoj razmeri. Kada se to zamesi, mi to vadimo testo, spuštamo ga na tablu koja je iza tebe. Nakon toga testo delimo. Kada ga izdelimo, onda ga virkamo. To je jedan potez rukom da bi oblikovali te knole, odnosno jufke. Kada ih oblikujemo, premažemo ih mašću i nakon toga pustimo da malo spljeskamo ih i pustimo da odstoje da bi mogle biti spremne za rad. Tu još imamo od nekog alata, tako reći, imamo tepsije u koje slažemo i knole, odnosno jufke, i gotove pite i bureke koje napravimo. Imamo peć na 3 etaže gdje se peče burek i pite, zavisi od fila i od proizvoda koliko se peče, ali to je negde otprilike 40 minuta na nekih 180 do 200 stepeni. Tu imamo još brašno, tip 400, koje koristimo namjenski za pite i bureke. Pošto samo time se i bavimo, mi se bavimo tradicionalnom proizvodnjom pite i bureka, nemamo peciva u našoj ponudi. Radimo od 10. novembra, odnosno postojimo od 10. novembra 1994. godine, 27 godina. Mi smo mala porodična firma, ali sa jednom ozbiljnom logistikom i sa održavanjem kvaliteta dugi niz godina i sa odličnim međuljudskim odnosima, slobodno mogu da kažem, jer za jednu pekaru stvarno imamo jedan kolektiv gdje ljudi rade, imamo
više ljudi, kolega koji rade u pekari od 1994. godine. Kolega moj Milenko Jeftić pekar, koji je moj inače i učitelj, on je od samog početka ovde i on je mene naučio ovim zanatom i za to sam mu jako zahvalan. I eto, to bi bilo ukratko to. Ime burek svoje korene vuče od turske reči bur, što znači savijati, a može se praviti od sira, mesa, zelja, tikvica, ali i sladak. U zavisnosti od podneblja, burek može biti u obliku pite savijača, što je karakteristično za Bosnu, dok u Grčkoj pak burek je više nalik na baklave. Kod nas u Srbiji burek je okruglog oblika i pravi se prazan sa sirom ili mesom, a kada je u pitanju slatka varijanta, preovladava burek sa jabukama ili višnjama. Glavni sastojci i jedini sastojci za proizvodnju pita i bureka su so, brašno i voda. Nema nikakvih aditiva, nikakvih vitamina, tako da eto, na ovu kofu vode ide oko 10 kg brašna i oko 250 do 300 grama soli. Kada to sve sipamo u mesilicu, so i vodu, za određeni broj tepsija koliko nam tog dana treba, onda na osnovu toga dodajemo i brašno. Aha. Dobro, i što se sada dešava? I sad kada smo sve sastojke stavili unutra, so, brašno i vodu, džak sa brašnom nam ostaje ovdje sve do momenta dok se brašno, odnosno testo, ne sjedini, do tog momenta da je spremno za rad i dok ne postignemo željenu tvrdoću testa. Kada se to desi, onda idemo na sljedeći korak da razdelimo to testo i da napravimo knole, odnosno jufke koje ćemo premazati i od kojih ćemo posle praviti pite i bureke. Ova mesilica inače radi po principu koji je star otprilike nekih 100 godina, ali pre Drugog svjetskog rata ja mislim da su isto ovako negde mesili. Koliko dugo traje proces mešanja? Zavisi od količine testa koju želimo da pripremimo, odnosno količine tepsija koju želimo da napravimo, ali to je otprilike nekih 15 do 20 minuta. Prva faza otprilike traje. Kako procenjujete kada je proces mešanja gotov? Pa, evo sad ću vam pokazati, ono je samo što i nije gotovo. Prosto dobije jednu vrstu oblika gdje negdje samo nagovesti da je već spremno za rad. I naravno od želje za tvrdoćom testa. Ako je malo mekše testo, onda mu i treba malo manje vremena za rad. Ali evo, ovo je u suštini spremno testo za rad. Ovo je spremno testo za rad. Po čemu to prepoznajemo? Po mekoći, odnosno po strukturi testa. Znači, testo ne lepi se za prste, ne ostaje po prstima, bude na dodir tačno koliko treba meko i kada ga izvadimo potrebno je da odstoji koji minut da bi to testo u stvari samo od sebe bilo spremno da počne sa sljedećom fazom rada. Ok, sad vadimo znači testo iz kible. Kad završimo sa mešanjem, uzmemo malo testa da bi ostatke testa iz mesilice pokupili zbog drugih kolega i zbog nas samih, jer je lepše raditi kada ostavimo za sobom stvari čiste. Kod svakog pekara je jedna od važnih stavki, to je higijena, da je higijena ruku na visokom nivou, jer ovo je, kao što sam rekao, ručni rad od samog početka do samog kraja, sve se radi ručno, od zamesa do deljenja testa, do pravljenja pita i zato je higijena ruku kao i same pekare veoma bitna. Mi smo
u HASAP sistemu već 12 godina i jedni smo od prvih koji smo ušli u HASAP sistem. HASAP sistem je međunarodni licencirani sistem za higijenu u prehrambenoj industriji, tako da kada jedna firma dobije HASAP licencu, to znači da smo ispunili neke kvote koje zadovoljavajuće da bi mogli da uđemo u taj HASAP evropski sistem za kontrolu higijene u prehrambenoj jedinici. A šta radimo sad? Ok, sad kad smo izvodili testo na tablu, sad testo delimo u ove štapove. Radi sljedećeg koraka. Znači sad te štapove treba malo da ih oblikujemo i onda prelazimo na kidanje testa po određenoj gramaži koja nam je potrebna za određenu pitu ili burek, pošto nije svaka knola, odnosno jufka iste gramaže za određeni proizvod. Nakon ovog koraka upalili smo vagu i sada pravimo knole po određenoj gramaži. Ja prvo uvek pravim knole za burek, ako pravim taj dan burek. I za nju mi treba malo manja težina knole da bih imao težinu tepsije koja mi je odgovarajuća. Koliko vremena je trebalo da savladate tu tehniku rukama? U suštini ja imam utisak da i dan danas stičem veštinu, da i svakog dana postajem sve, ne mogu da kažem brži, ali prosto sposobniji i vešti da napravim burek zadovoljavajuće kvaliteta za kraće vreme, odnosno određenu količinu koja je potrebna za taj dan. Tako da kad sam na samom početku imao da radim 50 tepsija, trebalo mi je mnogo više vremena nego danas što bih uradio 80 tepsija. Ali da kažem nekih 2 godine intenzivnog rada mi je trebalo da bih stekao veštine i motoriku koja je potrebna u rukama da bi ovaj posao mogao da obavljam za neko pristojno radno vreme, da ne bih ostajao po ceo dan ili po 12 sati u pekari. A dešavalo mi se da ostanem. Koliko ste najviše tepsija uspeli da uradite za jedan dan? Za jedan dan, kada su nam post, odnosno kad je početak božićnog posta, mi tad radimo naravno pretežno postne pite. I za badnji dan 2017. godine sam uradio 197 pita sa krompirom i ostao sam 23 sata u pekari. Svaka čast! A neki prosek tepsija koji danas radim za nekih 8 sati je oko 80 tepsija. Sa svim zamesom, pripremom i svim to traje negde oko 8-8,5 sati. Ko je u porodici započeo ovaj zanat? Moja majka Slađana, ona je započela ovaj biznis bez da je ikada imala ikakvog dodira sa pekarom. Prosto život je naterao. Ja sam ostao bez oca 1992. godine. Igrom slučaja on je nastradao u saobraćajnoj nesreći. To vreme je bilo malo teže za funkcionisanje svakodnevno i onda je Slađa ušla u ovaj posao igrom slučaja jer je bilo vrlo malo pekara u gradu i ona je prva počela da radi 0,24, odnosno non stop. I zahvaljujući tome ona se probila u Užicu u samom početku, a kasnije su i mnogi ljudi sa strane koji su u prolasku kroz Užice ideći na Zlatibor ili na more, svraćali u pekaru kod nas i vremenom smo postali nezaobilazna stanica i za ljude iz Beograda i Novog Sada, Valjeva, Kraljeva, svi koji krenu ka Crnoj Gori ili ka Zlatiboru, svi, većina svraća u Blue Moon na komplet lepinju ili na burek ili na pitu sa višnjom.
Da li se ona na početku opredelila samo za proizvodnju bureka ili su u asortimanu bile i komplet lepinje i pite? To je zanimljivo pitanje. Ona je počela burek meso, burek sir i pizza burek. Ja mislim da su samo te 3 stavke bile, ta 3 proizvoda, i to je išlo super do prvog božićnog posta, kada je vidjela da ćemo ostati gladni bez hrane na stolu. Onda je shvatila da mora da ubaci i postni program i to je odmah uradila. Tako da smo ubacili krompir i pečurku, a onda je kasnije ubacila i prazan burek, zato što mi inače stavljamo dosta mesa u burek sa mesom. Ja kad sam bio mali, ja sam to meso vadio iz bureka i umakao u jogurt, i onda je ona smislila da napravimo i prazan burek, koji do dan danas eto lepo se prodaje i ljudi ga vole. U Bosni kažu da burek može biti samo sa mesom. Da, sve su pite pitice, samo je burek pitac. Pa da, mislim, Bosanci imaju jedno viđenje bureka i pita. Ja, koliko sam razumeo, oni prave burek sa mesom tako što oni stavljaju sirovo, živo meso u burek i koliko se zapeče u samom bureku, tako se jede. A mi ga prvo termički obradimo u šerpi, pa nakon toga taj fil stavimo u frižider i pripremamo ga danas za danas ili danas za večeras za ujutru. Napomenuo bih samo dok snimamo ovo da ja ipak nisam iz poštovanja prema školovanim burekdžijama i pekarima, da ja nisam školovani burekdžija i pekar. Ja jesam prošao jednu vrstu sertifikovane obuke, ali nisam išao u pekarsku školu, nego sam prosto naučio zanat zahvaljujući Milenku koji je školovan pekar. Sad kada smo izdelili testo, idemo na sljedeći korak, to je virkanje, znači, ovih knola. Time postižemo da dobijemo loptast oblik svake ove pojedinačno, odnosno u paru, i odlažemo ih ovdje da bi ih kasnije premazali mašću i spljeskali. Koja je težina otprilike svake knole? Za pite su nam teže knole, zato što za jednu pitu mi pravimo te, da kažem, tradicionalne seljačke pite, gužvare, što su nekad babe pravile. To su 2 kore, znači 2 ove, idu u tepsiju i one teže po 350 grama. Dok za burek je knola nešto manja, jer ide više, odnosno 3 ili 4 knole za jedan burek. Tako da za burek i treba malo više vremena da se napravi nego za pitu. Šta ko više voli da radi, neko više voli da radi bureke, neko više voli da radi pite i od toga dosta zavisi. U ovom poslu smo svi porodično, moja majka Slađana, sestra Marta. Ja sam se ove godine oženio i čekam dete, žena mi je u 9. mjesecu, a i sestra mi se skoro je zatrudnela drugi put i čeka isto dete. Tako da eto, ova godina je bila blagorodna. Moja žena Milica, ona nije u porodičnom poslu direktno, ona je iz druge branše, ali svakako meni dosta pomaže ovdje kad god ima vremena. Dakle, porodični biznis će biti pojačan sa 2 nova radnika. Tako je, sad smo brojčani i plus moj sestrić Vojin koji ima 7 godina. On je umetnička duša, voli da slika, da crta. Ponekad i on dođe ovdje, interesantno mu je da se igra sa testom, pa ko zna, možda i on nekad, kad još malo poraste, nauči ovaj posao. Sad smo završili sa virkanjem testa i sad su knole spremne za premazivanje. Znači, svaku ovu knolu premažemo. Određen broj stavljamo u tepsije, a određen broj premažemo, pustimo ih da malo odstoje. Nakon toga ih spljeskamo i onda ih ostavimo na tabli da malo odmore, što se kaže, i onda počinjemo sa radom. A ove knole koje stavljamo u tepsije, njih stavljamo ispod table
da bi ih kasnije, kako trošimo ove sa stola, ove znači vadimo na tablu i onda njih radimo. One tako malo odmaraju na tabli, nakon čega ide i posljednji korak za pravljanje pita i bureka, a to je razvlačenje kore preko table. Ok, sad imamo još da spljeskamo testo, da bi ono malo odmorilo pre početka rada. Ja za to koristim malo masti da bih skinuo burmu, jer sa burmom ne mogu da radim. Mima, volim te. Sad malo namastimo tablu. Ovo su nam knole za bureke. Nakon što sve ove knole spljeskamo, imamo još nekih 40 minuta otprilike do sat vremena za neki normalan nivo rada. I ovo smo čekali sve vreme. Najzanimljiviji deo cele proizvodnje, razvlačenje testa na table. Vešte ruke našeg majstora pokazuju svu rutinu ovog teškog, ali lepog zanata. Treće, sad pravimo još jednu. Znači, to je takozvani burek sa 4 kore. Tako je, ovo je prazan burek sa 4 kore. Težina mu je, znači, u tepsi 1,2 kg. I on ide sa biljnom mašću, zato što je to posni burek. Sad uzmemo malo biljne masti. Stavimo burek, obeležimo ga testom da se zna da je prazan. Sad pravimo pitu, fil nam je pečurka, znači idu 2 knole, težina je oko 1,2 kg, 1,1 kg. Možete li nam reći koju vrstu pečuraka koristite? To su šampinjoni, da. Stavljamo šampinjon i mi ga uzimamo, onda ga mi obrađujemo, seckamo, dodajemo začine. Nakon toga isto termički obradimo prvo, moje koleginice to urade i onda nakon toga dobijemo gotov fil koji je u stvari već spreman i on se samo posle u toku pečenja pite, znači malo još dopeče, ali u suštini on je već spreman. To je prva kora, sad pravimo drugu. I to je gotov burek. Šta je važno za jednog burekdžiju? Za dobrog burekdžiju, pa važno je da ga kora ne udari po nosu. Šalim se, to se svima desi bar jednom u životu. Kome se nije desilo, taj laže. Važno je da, pored toga da voli ovaj posao, što je najvažnije, također je važno da bude odgovoran prema poslu, jer ovo je posao koji je naravno ceo dan na nogama. Kad ima mnogo posla, zna da bude malo i naporan, i za noge i za leđa. Znači, važno je da bude odgovoran i prema sebi i prema poslu, da voli posao i da voli da jede. Burek, pita, savijača, gužvara, sirnica. Svi ovi nazivi nalaze svoj zajednički imenilac u tepsiji. U brzom vremenu u kakvom živimo, burek je jedno od retkih starih jela koje se jede sa nogu i svojevrstan je fast food, star stotinama godina. Nema zime za burek.
Zahvaljujući ljudima kao što je naš domaćin Šumanac, burek ima zagarantovano svetlu budućnost. Dobar dan, hoćete li nam se predstaviti i reći nešto više o sebi? Dobar dan, ja sam Slađana Šumanac, vlasnica pekarske radnje, odnosno preduzeća Blue Moon Foods d.o.o. Mi se bavimo proizvodnjom pita, bureka i naših užičkih čuvenih komplet lepinja. To radimo od 1994. godine. Mi smo menjali asortiman, malo smo dopunjavali, ali uglavnom ostali smo isključivo na ovim proizvodima. Radimo, tako reći, u istom timu kao od početka. Imamo puno zaposlenih koji rade već preko 20 godina. Jedna od gospođa koje trenutno rade je tu od samog početka. I između ostalog veliku zahvalnost za opstanak ovako dugo na tržištu dugujem i svojim zaposlenim koji sve ono što naši pekari urade, oni uspeju ovde lepo da ispeku i da prodaju i da usluže mušterije, kupce i da svi budu zadovoljni. Naši proizvodi su karakteristični po tome što ih radimo od ručno razvijanih kora, znači bez ikakvih aditiva, na onaj najstarinski mogući način i u filove stavljamo baš onako čistu sirovinu. Znači, ako je burek sa mesom, to je meso, ako je burek sa višnjom, to je čista višnja. Sir, mislim, pravimo postni i mrsni program. Kad je vreme posta, ide više posno, kad nije, onda ide i jedno i drugo. Imamo 4 voćne pite, imamo povrćne pite koje mogu biti i vegan, znači pečurka i krompir. Imamo sad nešto novo, to je šunka i kačkavalj, popularno šik. I eto, to je otprilike taj naš asortiman. Ono po čemu smo mi karakteristični i što se svi uglavnom začude kad dođu, vi vidite da ovde nema izloženih proizvoda, sem ovako na ovim fotografijama. Ljudi već 27 godina znaju da ovde kad dođu da će da dobiju dobar proizvod i nema potrebe ni da ga gledaju, znaju unapred da je to, ne menjamo kvalitet. Imamo istog pekara koji radi burek od početka samog, sad je tu i moj sin. On je drugi majstor, imamo još neke povremene koje angažujemo kad je više posla i eto, to je ukratko priča o nama. Dragi majstore, hvala vam što ste nas ugostili i pokazali ovaj lepi zanat. I vama hvala puno što ste došli i dođite nam opet i probajte pitu sa višnjom. Svakako. Prijatno, vidimo se. Hvala, doviđenja. Mi sada odlazimo putem nekog novog zanata, a vama do sledeće epizode, doviđenja.